যিসকল ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত পঢ়াইছিলোঁ হাৰ কি জিতৰ আধাখিনি পঢ়োৱা হৈছিল 50 পেজলৈকে 50 পেজৰ আধাখিনি যে সেই অপাহিজ মানুহজনে কৈছিল যে মোক উঠাই লওক মই ৰামাবালা নামৰ ঠাইত যাম এনেকুৱাকৈ কৈছিল আজি হ'ব তাৰ পিছৰ পৰা বহা তোমাৰা কোন হে বাবাজীয়ে কৈছিল তাতে তোমাৰ কোন আছে তেতিয়া हे खड़क सिंह কৈছিল दुर्गादत्त बेद्य का नाम आपने सुना होगा मैं उनका सौतेला भाई हूँ কৈছে दुर्गादत्त बेद्य नाम চাগে আপুনি শুনিছে তেখেতৰ মই सौतेला भाई हूँ बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे আৰু বাবাই ঘোড়াৰ পৰা নামি সেই অপাহিজক ঘোড়াটোত উঠাই লৈছিল আৰু নিজে সেই ঘোড়াৰ लगाम ধৰি ধৰি খুজকাৰি লাহে লাহে খুজকাৰি গৈ আছিল सहसा उन्हें उनके आश्चर्य का घोड़े की पीठ पर तनकर और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है অলপ সময় পিছত দেখিলে আচৰিত হৈ যে সেই ঘোড়াৰ পিঠিত বহি থকা মানুহজনে সেই ঘোড়াৰ শৰীৰৰ লগত লাগি আছে আৰু ঘোড়াটো বহুত স্পীডত দৌৰাই লৈ গৈ আছে उनके मुख से भय विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई আৰু তেখেতৰ মনৰ ভিতৰত ভয় আচৰিত আৰু নিৰাশ হৈ এটা চিঞৰিবলৈ ধৰিলে वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था এতিয়া गम पाले जे हे अपाहिजन আছিল डाकू खड़क सिंह बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ झटका सा लगा আৰু बाबा भारतीय অলপ সময় মনে মনে থাকিলে আৰু ইয়াৰ পিছতে এটা ডাঙৰ ঝটকা মানে ডাঙৰ হেঁচা বা ঠেলা লাগিলে और लगाम हाथ से छूट गया আৰু लगामটো বাবাৰ হাতৰ পৰা এৰ খাই গ'ল ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज बैठा है যেতিয়াই দেখিলে যে সেই অপাহিজজনে ঘোড়াখন চলাই লৈ গৈ আছে তেতিয়া তাৰ তি আচৰিত হৈ গ'ল निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले जरा ठहर जाओ তেতিয়া নিশ্চয় কৰি যে পুৰা যিখিনি শক্তি আছিল হিমান শক্তিৰে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে যে তুমি অলপমান থিয় হৈ দিয়া खड़क सिंह से यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा তেতিয়া खड़क सिंहे आवाज বা মাতটো শুনি ঘোড়াখন ৰখাই দিলে আৰু ঘোড়াৰ গৰ্দন বা ডিঙিত ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে হাত বুলাবলৈ ধৰিলে আৰু বাবাজীক ক'লে যে এই ঘোড়াখন আকৌ মই আপোনাক ঘূৰাই নিদিও এতিয়া परंतु एक बात सुनते जाओ কিন্তু তুমি এখন এটা কথা শুনি যোৱা बाबा भारतीয়ে কৈছিল खड़क सिंह ठहर गया তেতিয়া खड़क सिंहे থিয় হৈ গ'লে बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ उसे अस्वीकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा কৈছে বাবা ভাৰতীয়ে কৈছে ওচৰত গৈছিল আৰু এনেকুৱাকে বাবা ভাৰতীয়ে ডাকুজনৰ ফালে চাইছিল যেনেকুৱাকে কসাই বকৰা বা ছাগলী কটাৰ সময়ত সেই ছাগলীৰ ফালে চাই থাকে আৰু কৈছিল এইটো ঘোড়া এতিয়া তোমাৰ হৈ গৈছে মই এইটো ঘোড়া তোমাৰ পৰা এতিয়া আকৌ ঘূৰাই নলও কিন্তু খড়ক সিং এটা প্ৰাৰ্থনা তোমাক মই কৰো এইটো তুমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ নকৰিবা যদি এইটো অস্বীকাৰ কৰা তেনেহলে মোৰ অন্তৰখন ভাঙি যাব বহুত দুখ পাম बाबाजी आज्ञा कीजिए তেতিয়া खड़क सिंह কৈছিল बाबाजी ठीक আছে আপুনি কক मैं आपका दास हूँ केवल ये घोड़ा न दूंगी কৈছে মই আপোনাৰ দাস হওঁ কিন্তু কেৱল মই এইটো ঘোড়াটো আপোনাক নিদিও अब घोड़े का नाम न लो কৈছে এতিয়া ঠিক আছে তুমি ঘোড়াৰ নামটো নকবা আৰু মই নলও मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा মই
তোমাক এইটোৰ বিষয়ে আৰু একো নকওঁ। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मैं केवल एटाই प्रार्थना करूँ जे এই ঘটনাক তুমি কাৰো আগত বৰ্ণনা নকৰিবা। खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुला रह गया और এই কথাটো শুনি खड़क सिंहर मुखটো आचरित হৈ खुलाए থাকি गल। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंहे भाबिছিল যে এই ঘোঁৰাখন লৈ ইয়াৰ পৰা পলাব লাগিব, কিন্তু बाबा भारतीয়ে নিজে কৈছে যে এই ঘটনাটো বেলেগৰ ওচৰত নকবা। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। আৰু खड़क सिंहे ভাবিলে যে এইটোৰ অৰ্থটো কি হ'ব পাৰে। खड़क सिंह ने बहुत सोचा। खड़क सिंहे बहुत भाविले, बहुत सिर मारा, बहुत चिंता करिले, परंतु कुछ समझ न सका, किंतु एको बुझिब नोवारिले। हार कर उसने अपने आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। আৰু অৱশেষত যেতিয়া বুজিব নোৱাৰিলে তেতিয়া खड़क सिंहे बाबाजीক সুধিলে, বাবাজী এইটো আপোনাৰ কি ভয় আছে আপুনি যেনেকুৱাকৈ ক'লে। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया और এইটো শুনি बाबा भारतीয়ে उत्तर दिছিল, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दिन दुखी पर विश्वास न करेंगे। কৈছে যদি মানুহক এই ঘটনাটো শুনিবলৈ পায় তেনেহ'লে কোনো মানুহে যিবিলাক দুখীয়া মানুহ আছে সেই মানুহৰ প্ৰতি বিশ্বাস নকৰিব, বিশ্বাসটো উঠি যাব। কাৰণ खड़क सिंहे এজন দুখী ব্যক্তি বা অপাহিজ বা লেংৰা খুৰা হিচাপেহে বাবা ভাৰতীৰ পৰা অলপ সহায় বিচাৰিছিল। তো মানুহে এইটো ঘটনা শুনিলে সেইটো কোনেও সহায় নকৰে। আৰু यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। আৰু এইটো কৈয়ে सुल्ताনৰ পৰা बाबा भारतीয়ে এনেকুৱাকৈ মুখটো ঘূৰাই ল'লে যেন सुल्ताনৰ লগত ইয়াৰ কোনো কিবা সম্পৰ্কও নাছিল। बाबा भारती चले गए और এনেকুৱাকৈ बाबा भारती गुची गल, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। किंतु তেখেতৰ কথাটো खड़क सिंहर कानत তেনেকুৱাকৈ बारे बारे रिपीट হৈ আছিল, बाजी আছিল। सोचता था कैसे उसे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। আৰু ভাবিবলৈ ধৰিলে যে কিমান ভাৱধাৰাটো কিমান ওপৰৰ पवित्र भाव, पवित्र मन। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। কৈছে তেখেতৰ এই ঘোঁৰাৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছিল। এই ঘোঁৰাটোক চাই তেওঁৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছিল। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूंगा। আৰু এনেকুৱাকৈও কৈছিল যে এইটোৰ অবিহনে মই থাকিব নোৱাৰিম। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। কিন্তু আজি তেখেতৰ মুখত দুখৰ এটা ৰেখাও দেখিবলৈ পোৱা নগল। ऐसा मनुष्य ही नहीं देवता है। কৈছে এনেকুৱা মানুহ কেৱল এজন মানুহে নহয়, এজন দেৱতা হয়। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फटक पर पहुंचा। फटक खुला पड़ा था। किसी समय वह बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देता था, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकालकर सावधानी से फटक बंद कर लिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। আৰু এদিনাখন ৰাতিৰ অন্ধকাৰ আছিল। তেতিয়া खड़क सिंहे আহি বাবা ভাৰতীৰ মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছিল। চাৰিওফালে
চুনচান সন্নাটা একদম মানে নিশব্দ হৈ আছিল। আকাশত তৰাবিলাক জ্বলি আছিল। অলপ দূৰত যিটো গাঁও আছিল সেই গাঁৱত কুত্তাবিলাক বা কুকুৰবিলাক ভুকি আছিল আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰতো কোনো শব্দ শুনিবলৈ পোৱা নাছিল। খৰক সিঙে চুলতানক য'ত ৰখা হয় তাতে লাহে লাহে সেই অস্তবল বা সেই ঠাইডোখৰত গৈ পাইছিল আৰু লাহে লাহে সেই তাতে গৈ ঘোঁৰাখন ৰখাই দিছিল। কিন্তু তাতে গৈ দেখিলে যে কোনোবা দিন বাবা ভাৰতীয়ে তাতে লাঠি লৈ বহি থাকিছে। ভয় আছিল যে কোনোবাই চুৰি কৰি লৈ যায় নেকি, কোনোবা ডাকুৱে ডকাইতি কৰি লৈ যায় নেকি। কিন্তু আজি একদম খালী হৈ আছিল আৰু লাহে লাহে খৰক সিঙে চুলতানক তাৰ ঠাইত বান্ধি থৈ লাহে লাহে তাৰ পৰা গুচি আহিলে। আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যে আজি কিবা এটা নেকি কাম কৰি থৈ আহিলে, যিটো খৰক সিঙৰ মনত বহুত ভাল লাগিছিল। ৰাতি কা তিছৰা পহৰ বিত চুকা থা। আৰু কৈছে ৰাতিৰ প্ৰায় 4টা ভাগৰ 3টা ভাগ গৈছিল, মানে প্ৰায় 1টা বা 2টাত তেনেকুৱা সময় হৈছিল আৰু বাজিছিল। চৌথা পহৰ আৰম্ভ होते ही बाबा भारती ने अपने कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। আৰু যেতিয়াই চৌথা পহৰ মানে ৰাতিপুৱা হ'ব সেইখিনি সময়ত বাবা ভাৰতীয়ে নিজৰ কুটিয়া পৰা ওলাই আহি ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपन में चल रहा हो, उनके पाव अस्तबल की ओर बढ़े। আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছিল যে ই কোনোবা সপোনহে দেখি আছে। লাহে লাহে তাৰ ভৰিটো অস্তবল বা ঘোঁৰা ৰখা ঠাইত লাহে লাহে গৈ আছিল। परंतु फटाक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। কিন্তু সেই ফটাকত বা ঘোঁৰা ৰখা ঠাইত গৈ ইয়াৰ ভুলটোহে অনুভৱ হ'ল। साथ ही घोर निराश ने पावों को मन भर का भारी बना दिया। वे বহি रुक गए। কিন্তু যেতিয়া গৈ আছিল তেতিয়া ই নিৰাশ অৱস্থাত গৈ আছিল আৰু ভৰিটো যেন আগুৱাই আৰু নাযায় তেনেকুৱাকৈ থিয় হৈ গৈছিল। घोड़े ने अपने स्वामी के पावों की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। আৰু যেতিয়াই ঘোঁৰাই ভাৰতীৰ পাৱৰ শব্দ শুনিছিল, ভৰিৰ শব্দ শুনিছিল, তেতিয়া চিনাকি হৈছিল বা গম পাইছিল যে এইজন মোৰ স্বামী হয় বা মোৰ মালিক হয়। তেতিয়া শুনিয়ে ঘোঁৰাটোৱে চিনচিনাই শব্দ কৰিছিল। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। আৰু সেইটো শুনিয়ে বাবা ভাৰতী আচৰিত হৈ আৰু মনত বহুত ফূৰ্তি লৈ দৌৰি দৌৰি এই ফটাকৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল আৰু নিজৰ মৰমৰ ঘোঁৰাটোৰ গলত বা ডিঙিত ধৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। মানুহ এনেকুৱা লাগিছিল যে কোনোবা দেউতাই নিজৰ বহুত দিনৰ পৰা নিজৰ পুত্ৰৰ পৰা দূৰত থাকি পুত্ৰক পাই যেনেকুৱা কান্দিছিল, ঠিক তেনেকুৱাকৈ বাবা ভাৰতীয়ে ঘোঁৰাটোক পাই কান্দিবলৈ ধৰিছিল। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकिया देते। আৰু বাৰে বাৰে সেই ঘোঁৰাটোৰ পিঠিত হাত বুলাই দিছিল আৰু মুখত হাত বুলাই দিছিল। फिर वे संतोष से बोले। আৰু তাৰপিছত বহুত সন্তোষ হৈ ক'বলৈ ধৰিছিল, अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुँह न मरेगा। কৈছে এতিয়া কোনোবাই দিন বা দুখীয়াৰ সহায়তা কৰাৰ পৰা কোনোবাই পিছ হুহুকি নাথাকিব, কাৰণ তাৰ ভুলটো বুজিয়েই সেই ঘোঁৰাখন আকৌ বাপচ বা ঘূৰাই দি থৈ গৈছে। গতিকে আজি হাৰ কি জিত তোমালোকে বুজি পালা। গোটেইখিনি পঢ়াই দিয়া হ'ল। তোমালোকে এইখিনি প্ৰশ্নখিনি কৰিবা আৰু এইটো ভালকৈ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।